हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस स्टडीज एकेडमी जोठारे कि आपण माने पाई पारिबे समस्त प्रकार प्रतियोगितामूलक प्रश्न और व्याख्या सह तार उत्तर पाठ्यपुस्तकर आलोचना और आहुरी अनेक किछि एही चैनल रे प्रतिदिन किछि ना किछि इनफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हुए। एणु चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर नियंतु जद्वारा कोनोसी भी वीडियो मिस हेबो नहीं और तार नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। सब वीडियो देखुतिले आपण माने निश्चय सक्सेस हेबे। तो विलंब न करी आसंतु देखिबा आजिर आलोचना। स्टूडेंट्स, आज आमे 2020 वर्षर षष्ठ श्रेणीर आदर्श प्रवेशिका परीक्षार गणित विभागर प्रश्न माने आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्नटी हेला, भिन्न भिन्न अंकर 5 अंक विशिष्ट सबुठारु छोट संख्याटी केते? ऑप्शन ए रे अछि 10,000, ऑप्शन बी रे अछि 11,111, ऑप्शन सी रे अछि 0 1,234, ऑप्शन डी रे अछि 10,234। स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रे थिबा संख्या भिन्न भिन्न अंक द्वारा गठित संख्या नुहे, ताहले ऑप्शन ए और बी ठीक उत्तर हेबो नाही। ऑप्शन सी को देखिबा। ऑप्शन सी टा हेउची 4 अंक विशिष्ट संख्या, यह 5 अंक विशिष्ट संख्या नुहे, तेणु ऑप्शन सी टी मध्य ठीक उत्तर नुहे। ताहले केउ उत्तरटी बाकी रहिला? ऑप्शन डी टी बाकी रहिला। 10,234 एई संख्याटी भिन्न भिन्न अंक द्वारा गठित 5 अंक विशिष्ट संख्या, एणु एई ऑप्शन टी ठीक ऑप्शन हेबो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। परवर्ती प्रश्न को आसीबा। 10 हरण 2 जोग 3 विजोग 1 गुणन 0 एहार मूल्य केते हेबो? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। स्टूडेंट्स, कौन सी समीकरण रे जदि 0 गुणन होई थाए तार मूल्य सबले 0 होई थाए। एहाकू समाधान करी समय नष्ट करिबा ठीक हेबो नाही, एणु आमे 0 को ठीक उत्तर रूपे बाछि देबा। बी ऑप्शन टी हेबो ठीक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न को आसीबा। उपयुक्त चिन्ह बाछि बाक्स भितरे लेख। एठारे बाक्सर एपटे और सेपटे दुईटी संख्या देछि। गोटे पटे अछि 949 जोग 1000, अन्य पटे अछि 1000 विजोग 949। ताहले स्टूडेंट्स, बाम पटर संख्या केते हेबो? बाम पटर संख्या हेबो 1000 सह 949 प्लस कले हेबो 1949, किंतु डाहाण पटर संख्या केते हेबो? 1 हेबो। ताहले एठारे आमे जानि पारछु गोटे पटे बड़ संख्या गोटे पटे सान संख्या अछि। ताहले केउ चिन्हटी ठीक हेबो स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए टी हेबो ठीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को आसीबा स्टूडेंट्स। परवर्ती प्रश्न हैला, त्रिभुजर 3 कोणर परिमाणर समष्टि केते? ऑप्शन ए 300 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। स्टूडेंट्स, जे कौनसी त्रिभुजर 3 कोणर समष्टि मिसी सब बेले 180 डिग्री होई थाए, एणु ऑप्शन सी टी हेउची राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न को आसीबा। 6टा बाजिथिबा बेले घंटा कंटा और मिनिट कंटा दुहे केउ कोण सृष्टि करि थांती? ऑप्शन ए रे अछि 1/2 समकोण, ऑप्शन बी रे अछि 1/3 समकोण, ऑप्शन सी रे अछि 1 समकोण और ऑप्शन डी रे अछि 2 समकोण। स्टूडेंट्स, 6टा बाजिथिला बेले कोण हेबो? घंटा कंटा 6 रे रहिबो आ मिनिट कंटा 12 रे रहिबो। ताहले यह केते डिग्री करुची? यह 180 डिग्री करुची। 1 समकोण को 90 डिग्री हेले 2 समकोण को 180 डिग्री हेबो, एणु एठारे डी ऑप्शन टी ठीक उत्तर हेबो।
परवर्ती प्रश्न को आसीबा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 12 18 और 36 गरिष्ठ साधारण गुणनीयक किए? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 36। स्टूडेंट्स गरिष्ठ साधारण गुणनीय को आमे छोट हिसाब रे कहिता गसागु। आ गसागु अर्थ कौन स्टूडेंट्स? गसागु अर्थ हैला एपरी एक संख्या बाछिबा जहा एठारे दिया जितबा समस्त संख्या द्वारा समस्त संख्या को भाग करी पारुतिबो। एणु एपरी एक संख्या बाछिबार फर्मुला हैला गसागु निर्णय द्वारा आमे ताहा जानी थाउ। एणु आमे 12 18 और 36 गसागु निर्णय करिबा। 12 18 और 36 गसागु निर्णय करिबा पई आमे सर्वप्रथमे संख्या मान को लिखि देबा 12 18 और 36। स्टूडेंट्स एमानकर आमे उत्पादक निर्णय करिबा। एमानकर उत्पादक निर्णय कला बेले आमे सब बेले छोट संख्या नेबा। क्यों संख्या द्वारा में विभाज्य हेबे 3 है 2 द्वारा 212 2 नुआ 18 आउ 36 किपरि हेबो 18 दुणे 36 तेणु हेबो एटा 18। वर्तमान 6 9 18 एमाने कहा द्वारा विभाज्य हेबे 2 द्वारा तो हेबे नहीं 9 2 द्वारा विभाज्य नुहे तेणु आमे 3 द्वारा विभाज्य करे 3 द्वारा 3 संख्या विभाज्य हो पारबे। 3 दुणे 6 3 3 9 318। वर्तमान संख्या हेले तल संख्या हेले 2 3 6 3 संख्या कौन सी संख्या द्वारा विभाज्य हेबे नहीं तेणु आमे उत्पादक निर्णय एठी बंद करिबा। ताले गसागु कौन हेबो आमे साइड रे थिबा संख्या मान को देखिबा। साइड रे थिबा संख्या माने हेले 2 और 3 यह को आमे गुणी नेबा। 2 और 3 को गुणी नेले गुणफल हेबो 6। एणु निर्णय उत्तरटी हेला 6। 6 हेउची 12 18 और 36 गसागु ऑप्शन ए टी हेउची करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न को आसीबा 8590 संख्या रे 5 नंबर र स्थानीय मान और सांख्यिक मान र समष्टि केते हेबो? स्टूडेंट्स कौन सी संख्यार स्थानीय मान किपरि निर्णय कर जाए आमे देखूँ से अंकटी क्यों स्थान रे अछि। 8590 रे 5 अंकटी शतक घरे अछि। 5 शतक अर्थात 500 एणु 5 र स्थानीय मान 500 और 5 र सांख्यिक मान केते 5 र सांख्यिक मान हेला 5। एठारे समष्टि कथा कह जाइछि 500 संगे 5 को समष्टि निर्णय करले उत्तर हेबो 505। हमर डी ऑप्शन टी हेबो राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न को आसीबा जदि गोटे वर्गाकार कागजर परिसीमा 72 सेंटीमीटर होई थाए तेबे एहार क्षेत्रफल केते? स्टूडेंट्स आमे देखुचे ए पर्यंत जेते भी आमे गणित नंबर माने करिछु सेही प्रकार नंबर माने बारंबार रिपीट हेई चलीछि। एणु स्टूडेंट्स जदि 10-12 एपरी गणित एपिसोड सबू देखि नेबे ताहेले आपण माने परीक्षा रे निश्चय सफलता पाइबे। एणु सबू चैनल सबू मोर क्लास को आपण माने देखुथिबे मिस करिवे नाही। आमे वर्तमान क्वेश्चन 21 को डिस्कस करिबा। जदि गोटे वर्गाकार कागजर परिसीमा 72 सेंटीमीटर हुए तेबे यार क्षेत्रफल केते? एपरी नंबर मध्ये आमे आगरू करिछे। वर्गाकार कागजर परिसीमार सूत्र कोन? वर्ग क्षेत्रर परिसीमार सूत्र हेला 4a बा 4 गुणन बाहु 4 गुणन बाहु र मूल्य हेला 72 सेंटीमीटर। ताहेले बाहु केते हेबो? बाहु हेबो 72 हरण 4। 72 हरण 4 कले केते हेबो? 4 के 4 एठी रहला 3 2 32 4 8 32। ताहेले बाहुर दैर्घ्य हेलो 18 सेंटीमीटर। बाहु जदि 18 सेंटीमीटर हुई यार क्षेत्रफल केते हेबो?
ବର୍ଗାକାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ବର୍ଗାକାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ହେଲା ବାହୁର ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ 18ର ବର୍ଗ। 18ର ବର୍ଗ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? 18ର ବର୍ଗ ଅର୍ଥ 18 ଗୁଣନ 18। 18 ଗୁଣନ 18 କଲେ କେତେ ହେବ? 8 ଅଷ୍ଟା 64। ହାତରେ ରହିଲା 6, 8କୁ 8 ଆଉ 6 14। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଦ୍ୱାରା ଗଣନ କରିବା 18କୁ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ 18। ଏହାକୁ ପ୍ଲସ୍ କଲେ ହେବ 4 ଆଉ 8 ଆଉ 4 ହେଲା 12। 2 ରଖିଲା ହାତରେ ରହିଲା 1 ଆଉ 1 3, ତାହେଲେ 324। ଏହି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 324 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଗ ବୋଲି ଲେଖିଥାଉ। ଏଣୁ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 324 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଡି ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଅନୁମାନ କରି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସଂଖ୍ୟାଟି 100ର ଅଧାରୁ କମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି 50ରୁ କମ୍ ଅଟେ। ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦଶକ ଠାରୁ ଓ 4 ଦଶକ ଠାରୁ କମ୍। ଏଠାରେ ଟିକିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଇଛି। ଏହା ହେବ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦଶକ ଠାରୁ ବଡ଼ ଓ 4 ଦଶକ ଠାରୁ କମ୍। ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 3 ଦଶକ ଠାରୁ ବଡ଼। 3 ଦଶକ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଦଶକ ଅର୍ଥାତ୍ 30, 4 ଦଶକ ଅର୍ଥାତ୍ 40। ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି କିପରି ଅଟେ? 3 ଦଶକ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି କିପରି ଅଟେ? 3 ଦଶକ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ଆଉ 4 ଦଶକ ଠାରୁ ସାନ ଅଟେ। ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେଇଥିବ? ଅପସନ୍ରୁ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି 36, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି 42, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି 45, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି 50। ତାହେଲେ 3 ଦଶକ ଅର୍ଥାତ୍ 30ରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 40ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ସଂଖ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, এই ଅପସନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଅପସନ୍ ଏରେ ଥିବା 36, ଯାହାକି 30ରୁ ବଡ଼। ଏଣୁ ଅପସନ୍ ଏଟି ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଏକ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ ଓ ଖ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଟଣାଯାଇ ପାରିବ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା ଏକ ସମତଳରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା? ଅସଂଖ୍ୟ। କିନ୍ତୁ 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ସବୁବେଳେ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ? 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଏ ଅପସନ୍ଟି ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ସୀତାର ସନ୍ତରଣ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ 7 ମାସକୁ 3,948 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତାକୁ 12 ମାସ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେୟ ଦେବାକୁ ହେବ? 7 ମାସକୁ ହେଉଛି 3,948 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, 1 ମାସକୁ କେତେ ହେବ? 1 ମାସକୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବ? 1 ମାସକୁ ଦେଉଥିବ ସେ 3,948 ହରଣ 7। ତାହେଲେ 12 ମାସକୁ ସେ କେତେ ଦେବ? 12 ମାସକୁ ଦେବ ସିଏ 1 ମାସରେ ଯେତେ ଦେଉଛି ତାର 12 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣନ 12। ଏହାକୁ ଆମେ କାଟିଦେଲେ ହେବ 7 ପଞ୍ଚା 35, 9 ଜାଗାରେ ରହିବ 4, 4 ଆଉ 4 44, 7 142, 4 ଜାଗାରେ ରହିଲା 2, 2 8 28, 7 4 28। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 564କୁ 12 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣି ନେବା। 564କୁ 12 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣି ନେଲେ ଗୁଣଫଳ ହେବ 12 4 40, ହାତରେ ରହିଲା 4, 1272 ଆଉ 4 76, ହାତରେ ରହିଲା 7, 12 ପଞ୍ଚା 60 और 7 ହେଲା 67। ଏହା ହେଲା ଉତ୍ତର 6768। କେଉଁଠି ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? 6768 କେଉଁଠି ଅଛି? ଡି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏଣୁ ଏହା ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଅଛି
ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 192 ଅଟେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 12 ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ କେତେ? ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଦେଇଛି 192। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 12, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 192 ହରଣ 12। ହରଣ କଲେ ହରଣଫଳ ହେବ 12 କି 12, ଏଠି ରହିଲା 7 ଆଉ 2 72, 1272। ହରଣ କଲେ ଆମକୁ ମିଳିଲା 16। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ପାଇଗଲା, ଗୋଟିଏ 12 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ 16 ଅଛି। 12 ଓ 16ର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 12 ଓ 16 ଏହାର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଆମେ ଯେପରି ଗସାଗୁରେ କରୁଥିଲେ ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 2 ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ହେବ 212, 2 ଅଷ୍ଟା 16। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଆଉ 8 କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯିବ? ପୁଣି ଏହା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 2 3 6, 2 4 8। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ପାଖ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ପାଖ ସଂଖ୍ୟା ସହ ତଳ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣିଥାଉ। ଏଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣିଲେ ହେବ 2 ଦୁଣେ 4, 3 12, 4 48। ଏଠାରେ ଡି ଅପସନ୍ଟି ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ 48 ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଗଣିତ ବିଭାଗର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26। ବିନ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରଟି କିଏ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଭିତରେ ତ୍ରିଭୁଜ ବାହାରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି ଭିତରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବାହାରେ ପଞ୍ଚଭୁଜ, ତୃତୀୟରେ ଅଛି ଭିତରେ ପଞ୍ଚଭୁଜ ବାହାରେ ଷଷ୍ଠଭୁଜ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହେବ ତ୍ରିଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଞ୍ଚଭୁଜ, ପଞ୍ଚଭୁଜ ଷଷ୍ଠଭୁଜ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରଟି ହେବ ଭିତରେ ଷଷ୍ଠଭୁଜ ଓ ବାହାରେ ସପ୍ତଭୁଜ। ଲେକିନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଠିରେ ଏପରି ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଡି ଉତ୍ତରକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଧରି ନେବା। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅପସନ୍ରେ ତ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଣୁ ଆମେ ଡି ଅପସନ୍କୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଧରିବା। ଏତିକିରେ ଆମର ଗଣିତ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ହଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟରୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।